Good morning, dear students, and welcome all to the class. In this class, I will discuss the topic narration. In our previous videos, I have discussed the rules and regulation for narration. In this class, I will discuss, as you can see, some important short questions which usually comes in examination, and the questions which I am going to discuss now, all the question came in previous year final examination of SS second year. So this is the last part of narration which I am going to give you today. In this class, I have sorted out some questions from previous year. So let's start with the first question. The first question is number 1. I said to him, "How long will you stay here?" He replied, "For 5 days." So this is in direct narration, and we need to transform it to indirect narration. So first of all, you need to know the reporting clause and reported clause, in which tense or in which form. So you can see that I said to him, the reporting clause is in past tense, then reported clause is in interrogative form. See, question mark is here, and here it is asked a question. How long will you stay here? He replied, "For 5 days. So, though how is not a WH word, but how is considered as WH word, and in case of WH word, as we know, between the two clause there is no necessity of if and whether. So it will start with, in indirect narration, with how. Indirect narration ko tumalukor how the arambho hobo. Aro, as we know, interrogative sentence rules that interrogative sentence will transform into statement while you change it from direct to indirect narration. So prothom part to ami arambho korim je I said to him, "How long will you stay here?" Aru lokoloke reply dise je for 5 days. Eta kotha monot rakhiba je jitu formot jitu pattern of question kora hobo, answer to jodi ete dia nai hetu formot etu interrogative korise etu for 5 days etu present indefinite tense ase. To প্রশ্ন টু যেটো এঙ্গেলত হব, আনসার কিন্তু সেই এঙ্গেলতে হব। তার মানে মই কৰি দেখাই দিছো তোমালোকক যে আই সেড হল তো আস্কড হবে কিউন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। সো আই আস্কড হিম হাউ লং এটো থাকিব। উইল ইউ স্টে হিয়ার কোনে কাক কৈছে? হিম। আই সেড টু হিম, মই তেও সুধিছিলো, তেও। So he আহিবতে he would stay here. As we know, instead of will, to transform it in direct narration, it would be would হৈ যায়, আৰু sentence to আমাৰ কি আছিল? interrogative form পৰা statement হৈ গ'ল। I asked him, how long would you stay here? Would he stay here হ'ব লাগিছিল যদি interrogative হ'লেহেঁতেন, interrogative to interrogative হ'লেহেঁতেন, কিন্তু statement হ'ব লাগিব, সেইকাৰণে would to আমাৰ বিভাগ পিছত পঢ়িব, তাৰ আগতে আমাৰ subject পঢ়িব। he would stay और हियर सलनी दियार হয়, আমি জানো। সেন্টেন্সটো এইখিনিতে শেষ, আনসারটো আমি বেলেগ এটা সেন্টেন্সত লিখিম, সেইকাৰণে ফুল স্টপ দিয়া হৈছে। ফুল স্টপ। হি ৰিপ্লাইড আৰু এইটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে কাৰণে মাজত আমাৰ কনজাংশন হিচাপে দ্যাট পঢ়িব। হি ৰিপ্লাইড দ্যাট। হি ৰিপ্লাইড দ্যাট। তেওঁ উত্তৰ দিছিল যে, কি উত্তৰ দিছিল তেওঁ?
ফৰ 5 days 5 দিনৰ কাৰণে থাকিব তো এইটো যেটো কথা মই আগত কৈ আছিলোঁ তোমালোকক চাবা how long he would stay here কিমান দিন থাকিব তেনেহ'লে উত্তৰটো for 5 days কলমলি নহ'ব মই ইয়াতে 5 দিন থাকিম so he would stay there for 5 days চাবা দুইটা টেন্স কিন্তু একে আছে এইটো ফিচাৰত আছে উড আছে এইটো উড হ'ব লাগিব প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট টেন্স হৈ নাথাকে কিয়নো কোৱেশ্চনৰ অনুপাতে আনসাৰ দিব লাগে সেইকাৰণে he replied that he would stay there for 5 days এনেকাকে হ'ব আনসাৰ next question number 2 the traveler said to the peasant can you tell me the way to the nearest inn yes said the peasant আনসারটো কিন্তু শর্ট ফর্মত দিছে কিন্তু আনসার যদি আমি করিম সব যদি আমি ডাইরেক্ট করিম তেতিয়া আমি আনসারটো শর্ট ফর্মত দিব নোৱাৰিম সেন্টেন্সটো সম্পূৰ্ণ ব্যাখ্যামূলক প্ৰকাশমূলক হ'ব লাগিব so the traveler said to the peasant traveler peasantক খুদিছে ভ্ৰমণকাৰীয়ে খেতিয়কক খুদিছে can you tell me the way to the nearest inn inn মানে হোটেল যে আপনি ওচৰ পাজৰে থকা কোনো হোটেলৰ ৰাস্তা কৈ দিব পাৰিব নেকি ওচৰত থকা হোটেলৰ ৰাস্তাটো মোক কৈ দিব পাৰিব নেকি yes said the peasant আৰু peasant উত্তৰ দিছে হয় মই ক'ব পাৰিম তো can you tell me the way to the nearest inn interrogative sentence হয় এইটো আৰু can to আমাৰ auxiliary verb হয় so auxiliary verb দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছে তেনেহ'লে দুটা ক্লজৰ মাজত আমাৰ if বা whether দৰকাৰ হ'ব আৰু reporting verb said or হলনি আমার asked দরকার ইন্টারোগেটিভ প্রথম পার্টটো আমি যদি কৰিব যাও তেনহলে কি হ'ব the traveler asked the peasant if or whether you tell me you মানে কাক কৈছে the peasant এর কৈছে তো the peasant এতে তোমার কি হৈ যাব pronoun to he হৈ যাব so if he আৰু can to কি হ'ব can to could হৈ যাব can our could হৈ যায় so if he could tell him me to him হৈ যাব বেলেগে কৈ আছে না এতিয়া তো ট্ৰেভেলাৰ জনক এতিয়া him বুলি ক'ব লাগিব if he could tell him the way to the nearest inn এইটো হৈ যাব আমাৰ সলভ কৰি so the traveler asked the peasant whether he could tell him the way to the nearest inn আৰু peasant কি কৰিছে the peasant replied that yes said the peasant এইটো আমাৰ present tense আছে এই কাৰণে দুটা ক্লজৰ মাজত that conjunction পাব the peasant replied that he could নাইবা তুমি লিখিব পাৰা he could tell him the way to the nearest inn নাইবা লিখিব পাৰা so answer অনুপাতে ক'ব পাৰিব নেকি হয় মই ক'ব পাৰিম এইটো ক'ব পাৰিব নেকি হয় মই ক'ব পাৰিম এই প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেন্ট টেন্স হৈ নাথাকে আৰু পাষ্ট টেন্সৰ পাষ্ট টেন্সটো হ'লে এইটোৱে হ'ব আৰু কোৱেশ্চনৰ যিটো এংগেলত বা যিটো ভাষাত বা যিটো টেন্সত কোৱেশ্চন কৰিছে আনসাৰ কিন্তু সেইটো টেন্সতে হ'ব লাগিব সেইকাৰণে ইয়াৰ কুডটো ইয়াতে আহিব ইয়াতে কিন্তু কেন বা কুড উল্লেখ নাই yes said the peasant ইয়াতে কিন্তু কেন বা কোনো উল্লেখ নাই তথাপি তাতে কুড হৈছে কিয়নো যিটো মানে তোমাৰ টেন্সৰ কোৱেশ্চন হৈছে সেইটো টেন্সতে আকৌ তোমাৰ আনসাৰ হ'ব লাগিব নেক্সটৰ এই কথাটো খেয়াল ৰাখিবা আৰু কোনে কাক কৈছে আৰু সেইটো প্ৰনাউনটো কি হ'ব এই কথাটো লক্ষণীয় বিষয় সো এইখিনি কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 the teacher asked the student if he had prepared the lesson he replied that he had not so it is indirect narration আছে so কোনে কাক কি কৈছে তো ভালকে বুজিবা the teacher asked the student that means এইখিনি হ'ব আমাৰ ৰিপৰ্টিং ক্লজ the teacher asked the student আৰু ডাইৰেক্ট নাৰেশ্যনত asked না থাকে if he had prepared the lesson এইটো ইন্টাৰোগেটিভৰ কাৰণে তোমাৰ কি হৈছে সেইটোৰ কাৰণে asked হৈছে ইন্টাৰোগেটিভ ফৰ্মত হ'ব কোৱেশ্চনটো আমাৰ আৰু টেন্সটো কি আছে he had prepared the lesson মানে past perfect আছে আমি জানো যে প্ৰেজেন্ট পারফেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট লৈ গলে past perfect হৈ যায় তেনেহলে আমাৰ ডাইৰেক্ট নাৰেশ্যন কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিব হ'ব এইটো
আৰু এটো কোৱেশ্চন হ'ব লাগিব তো the teacher said the student comma inverted comma start have you prepared the lesson so present perfect interrogative sentence হৈ গ'ল have you prepared the lesson এটো যদি এতিয়া তুমি ইনডাইৰেক্টলি কৰা তেনেহলে এখিনি পাই যাবা if he had prepared the lesson so মই কৈ দিছো already the teacher said to the student have you prepared the lesson and he said no I have not এটো তোমার কি আছে he replied that he had not মানে past perfect আছে present perfect হবো no দিবা কমা দিবা I have not হয়ে গেল তোমার next sentence to sum up number 4 Susitra Harun said Harun said Susitra I have a very important matter to discuss with you today so you must give me your attention direct narration হতেছে কোনে কাক কইছে হারুনে সুচিত্রা কইছে যে মই তোমার কাছে কিবা দরকারি একটা কথা কম তো তুমি মনোযোগী হব লাগে সো এই গোনা I have a very important matter it will have to remember this and that is তো ইনডাইরেক্ট করতে have to head হয়ে যাব আমার ওখানে গেলে কি আমি যে হারুন told এর অবজেক্ট আছে হারুন told Susitra that he had a very important matter to discuss with her that day this day today আছে that day হয়ে যাব that day হল so she must give him her attention so you must give me your attention তো এটু হয়ে যাব আমার she you to she হয়ে যাব আর your attention her attention হয়ে যাব আর me to him হয়ে যাব খালি একটু খেয়াল রাখিবা যে কোনে কাক কইছে হারুনে সুচিত্রা কইছে যে মই আজি কিবা এটা কম তোমার তুমি নিশ্চয় কি হ'ব লাগিব অ্যাটেন্টিভ হ'ব লাগিব এটু কৰি কেনে কাম কৰিছবা মিলাইছা next question number 5 the teacher told the boys to come in and sit on the benches there he had something very interesting to tell them eto indirect narration আছে ডাইরেক্ট করি কোনে কাক কইছে the teacher said the boys comma inverted comma কি কইছে come and sit এটো imperative sentence হ'ব এই কারণে পুরো ক্লোজৰ মাজত টু হৈছে সাহা এইটো imperative sentence তো আমি জানো যে ডাইরেক্টর বাই ডাইরেক্ট করতে কি হয় যেটা ক্লোজৰ মাজত টু কনজাংশন আছে তো এইটো আমাৰ কি হ'ব কাম ইন এন্ড সিট আহা আৰু বহা এটা কি কৰিছে অৰ্ডাৰ কৰিছে বা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে সো এইটো আমাৰ কি imperative sentence হ'ব on the benches দিয়াৰ আছে তেনেহলে ডাইৰেক্টৰ যাই কিনে কি হ'ব হিয়াৰ হ'ব আচ্ছা he had something very interesting to tell them তেনেহলে এইটো ডাইরেক্টলি করলে কি হ'ব কোনে কইছে টিচারে কইছে তেনেহলে হি টু আই হৈ যাব আই আৰু হেড টু কি হ'ব ইনডাইরেক্ট আছে কেনে হেড আছে ডাইরেক্ট কি হ'ব হ্যাভ হ'ব I have something very interesting to tell them to কি হ'ব কাক কইছে দা বয়েজ ইউ হ'ব ডাইরেক্ট কৰি জানি ডাইরেক্ট এতিয়া পক্তা জনৰ মুখেৰে কথা কি শুনি সো এইটো হৈ যাব আনসারটা শোনা the teacher said to the boys come and sit on the benches here I have something very interesting to tell you. It was the answer. Next, number 6. Friends, said the old man, sit down and rest yourselves here on the bench. My good wife, Bossis কিন্তু এটা নাম মানুহজনৰ নাম যিজন মানুহ অলৰেডি কথাখিনি কৈ আছে Bossis নাম এটো has gone to see what can have for supper. So এইবিলাক সেন্টেন্স হ'ব ফ্রেন্ডস ডিয়ার ফ্রেন্ডস স্যার মাই সান এইবিলাক থাকিলে তুমি এটা নতুন ওয়ার্ডৰ ইস্তেমাল কৰিব লাগিব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট কৰোতে আৰু সেইটো হ'ব কি এড্ৰেছিং কোনে কাকে এড্ৰেছ কৰিছে ওল্ড মেনে ফ্ৰেন্ডছক বন্ধুবৰ্গক এড্ৰেছ কৰিছে সো
এড্ৰেছিং এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা এইবিলাক থাকিলে এড্ৰেছিং his friends the old man said বা told বা asked এনেকা হবে আনসারটো চাবা কেনেকৈ কোৱা হৈছে addressing as his friends the old man requested sit down and rest yourself এইটো imperative sentence হয় বহক আৰু আৰাম কৰক এইটো অনুৰোধ কৰা হৈছে so addressing as his friends the old man requested them to ahil ki conjunction hisabe imperative sentence er karone to sit down and rest themselves there on that bench this bench ase tenole indirect that bench hobo full stop acha tar pisot ki koise my good wife bosses has gone to see what you can have for supper mon bhoniake sabo koise je apni apnalok saparot বা ডিনাৰত কি খাব দিব পৰা যায় আজি so he further said that his good wife bosses had gone এতে তোমার কোন টেন্স ইউজ করছে has gone প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে তাহলে পাস্ট পারফেক্ট হবে had gone to see what they could have can be could হয়ে যাবে for supper এটা হলো ডিফিকাল্ট লাগেলো প্রশ্নগুলো ভাবি চাব আপনাকে মিলি যাব নেক্সট কোয়েশ্চন how is mother dear Peggy Is she very angry with me? asked David. No, not very angry, she replied. Kune ka koise? How is mother dear Peggy? Is she very angry with me? asked David. David Peggy koise. যে মাকে তোর লগত খুব বেশি কম করেছে নাকি তেনেহ'লে গোটেইকেইটা চাই আছা তোমালোকে ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্স আৰু হাউ দি আৰম্ভ হৈছে তেনেহ'লে দুটা ক্লোজৰ মাজত ইফ বা ৱেদাৰৰ কোনো দৰকাৰ নহ'ব কিন্তু এইটো তাকো দৰকাৰ হ'ব ইজ শি ভেৰি এংগ্ৰি উইথ মি কিয়নো এইটো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছে চ' এইটো আমি দুটা পাৰ্ট কৰিম দুটা পাৰ্ট কৰিলে ডেভিড আস্কড পেগটি how his mother was or how mother was কিয়নো how mother is এটো প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহ'লে এটা আমাৰ প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টু পাষ্ট ইনডিফিনিট হ'ব ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে চ' চোৱা মই কেনেকৈ কৰিছোঁ ডেভিড লাভিংলি ডিয়াৰ কৈছে ইয়াতে সেইকাৰণে লাভিংলি আছে ইয়াতে তোমাৰ ডিয়াৰ কোৱা হৈছে সেইকাৰণে লাভিংলি হৈছে ডেভিড লাভিংলি আস্কড পেগটি হাউ মাদাৰ ৱাজ ষ্টেটমেণ্ট হৈ গ'ল ফুল ষ্টপৰ পিছত কি আৰু কি কৈছে ইজ শ্বি ভেৰি এংগ্ৰি উইথ মি হি ফাৰ্দাৰ আস্কড ইফ কিয়নো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব দ্বাৰা আৰম্ভ হৈছে ইফ শ্বি ৱাজ ভেৰি এংগ্ৰি উইথ হিম ফুল ষ্টপ শ্বি ৰিপ্লাইড তাই কি উত্তৰ দিছিল নো নট ভেৰি এংগ্ৰি শ্বি ৰিপ্লাইড দেট শ্বি ৱাজ নট ভেৰি এংগ্ৰি এইবিলাক তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ মাৰি লিখি ল'বা ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 The boy humbly requested the teacher to excuse him and promised that he would never do so again. Humbly requested. That means the sentence is in imperative sentence and the sentence is in indirect narration. So the boy humbly requested the teacher. Teacher request kore ki koise to excuse him and promised that he would never do so again. ক্ষমা কৰিব কৈছে আৰু ভৱিষ্যতে এনেকা নকৰিব বুলি কৈছে ছাত্ৰজনে তেনেহ'লে এইটো ডাইৰেক্ট নাৰেশ্যনত কি হ'ব The boy said to the teacher, comma inverted comma, sir, please, excuse me. Direct narration of the Lord of Nizar say, excuse me. I promise I will never do so again. And I got answer to. The boy said to the teacher, comma inverted comma, sir, please excuse me. Full stop. I shall never do so again. Or I will never do so again. Question number 9. My son, said the doctor, you are suffering from jaundice. Take this medicine regularly and don't take fish or meat. Direct narration আছে. So my son বলি address কৰিছে. তেনেহ'লে আমি কি কৰিম? Addressing as his son, the doctor. The doctor told তোমার কি আছে অবজেক্ট আছে
You are suffering from jaundice. কোনটো টেন্সত আছে? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস হৈ যাব। Take this medicine regularly and don't take fish on it. Present indefinite টেন্সত আছে। So tense with লক্ষ্য কৰিবা। Answer. Addressing the patient as his son, the doctor told him that he had been suffering from jaundice. Told him that he had been suffering. He advised, take this medicine regularly and don't take fish or meat. It advice is an imperative sentence. So he advised him to take that medicine regularly and not to take fish or meat. Next, number 10. My friend told me that he was very thirsty and requested me to give him a glass of water. So kuneka koise, my friend told me. So my friend said me. That ase tone tense ase ki he was very thirsty. Past indefinite ase. Then hole ami to ki korim direct present indefinite hoye jabo. So eto keneka hobo? My friend said to me, I am very thirsty. Please give me a glass of water. Number 11. The boy said to the teacher, Sir, I am weak in English and seek your advice. Read the text thoroughly and try to express your ideas in simple correct English, said the teacher. So, ছাত্র প্রশ্ন করেছে, স্যার উত্তর দিছে। তো I am weak in English. এটা আমার কি আছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সত আছে। So, the boy told the teacher. কেনেকে স্যার কইছে? politely লিখিবা, স্যার কইছে, রিকোয়েস্ট করিছে। So the boy politely told the teacher that he was weak in English and sought his advice. Seek or past form sought by. The teacher advised him. Read the text thoroughly and said the teacher. It was my advice করেছে. So the teacher advised him to read the text thoroughly and try to express the ideas in simple correct English. Simple ভাবে বুঝতেগুলা দুনিয়াকে মিলাই বাবা। Last one. She said to her son that she was old and lonely and asked him if he had no pity on her loneliness. So indirect narration আছে কোনে কাক কইছে? She said to her son. কোন এজন মাইকী মানুহে তার পুত্রক কইছে। So she's কইছে that she was old and lonely. এখানে লেগে একটা পার্ট হয়ে যাব। She was old and lonely মানে past tense আছে, এটো আমার প্রেজেন্ট টেন্স হবে I am old and lonely এনেকা হ'ব। তার পিছত কি হ'ব? and asked him মানে এটো আকৌ ইন্টারোগেটিভত হয়ে যাব। সো কেনেকা হ'ব? She said to her son, I am old and lonely. Full stop. Do you have no pity on my loneliness? মোৰ অকলশৰীয়াৰ ওপৰত তোমাৰ কোনো দয়া নহয় নেকি? এইটো এনেকাকে হৈ যাব। So this is the end of the class. I hope you enjoyed it and I hope you understood all this very clearly. If you have any confusion, then drop me in comment box. Thank you all for watching the video.